In West Central Africa, the Kingdom of Congo emerged in about 1400 AD. The Kingdom of Congo was located in present-day northern Angola, the western portion of the Democratic Republic of Congo, southern Gabon, and southern Republic of the Congo. At its heyday, it extended from the Atlantic Ocean in the west to the Congo River in the east, and from the Congo River in the north to the Kwanza River in the south. The Kingdom of Congo was founded by a Bantu-speaking people called Bakongo. The Bakongo were agrarians and skilled metal workers, potters and weavers. The kings of the Kingdom of Congo was known as Mani Congo. The Mani Congo established a highly centralized government. Mibanza Congo, or the present-day San Salvador, was the capital of the Kingdom of Congo. The Kingdom of Congo was divided into 6 provinces and had a strong administrative structure. The king appointed regional governors who were responsible for the collection of tribute from local chiefs in the form of ivory, melt, palm oil, and leopard and lion skins. Agriculture and regional and coastal trade were the base of the economy of the Kingdom of Congo. The major trade items were iron tools, pottery, sea salt, muds, fine cloth, basket work, ivory, slaves, copper, and iron tracks. Weaving and iron smelting were respected jobs only practiced by the nobilities of the kingdom. በዚህ ርዕስ የኮንጎ ግዛትን በተመለከተ ታሪኳን እንማራለን። በምዕራብ ማዕከላዊ አፍሪካ የኮንጎ ንጉሳዊ ግዛት የተመሰረተው በ1400 ዓመተ ምህረት ነበር። የኮንጎ ግዛት የተመሰረተው በሰሜን አንጎላ፣ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ምዕራባዊ ክፍል፣ ደቡባዊ ጋቦንና የደቡባዊ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ላይ ነበር። በከፍታ ዘመኗ የቆዳ ስፋቷ የተለጠጠው በምዕራብ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ እስከ ኮንጎ ወንዝ እንዲሁም በስተሰሜን እስከ ኮንጎ ወንዝ እና በስተደቡብ እስከ ኳንግዛ ወንዝ ነበር። የኮንጎ ግዛትን የመሰረቱት ህዝቦች ባኮንጎ ተብለው ይጠራሉ። ቋንቋቸውም ከባንቱ የሚመደብ ነው። ባኮንጎዎች በግብርና የሚተዳደሩ ሲሆኑ በብረታ ብረት ስራ፣ በሸክላ ስራና በሽመና ስራ ጥሩ ክህሎት ነበራቸው። የኮንጎ ንጉስ ማኒ ኮንጎ ተብሎ ይጠራል። የማኒ ኮንጎ አስተዳደር ማዕከላዊ ስርዓትም ነበር። የኮንጎ ዋና ከተማ መባዛ ኮንጎ ወይንም የአሁኗ ሳን ሳልቫዶር ነበረች። የኮንጎ ግዛት በ6 ክፍለ ሀገራት የተከፋፈለ ሲሆን ጠንካራ አስተዳደራዊ መዋቅርም ነበረው። ንጉሶቹ የየክፍለ ሀገራት አገረ ገዦችን ይወክሉ ሲሆን ዋነኛ ተግባራቸውም ግብርን ከየአካባቢ አለቆች በዝሆን ጥርስ፣ በማሽላ ወይንና በነብርና በአንበሳ ቆዳ ይሰበስቡ ነበር። ግብርናና የአካባቢና የጠረፋማ ንግድ ለግዛቷ ኢኮኖሚ መሰረት ናቸው። ዋነኛዎቹ የንግድ ዕቃዎች የሚከተሉት ናቸው። እነሱም የብረት ዕቃዎች፣ ሸክላ፣ የባህር ጨው፣ ንጣፍ፣ የጥበብ ጨርቅ፣ ቅርጫት፣ የዝሆን ጥርስ፣ ባሪያ፣ ነሐስና ብረት ነበሩ። ሽመናና የብረት ማቅለጥ ስራ በግዛቱ እጅግ በሚከበሩ ጥበበኞች የሚሰራ የተከበረ ሙያ ነበር። Since the late 15th century, Portuguese traders have expanded the slave trade in the kingdom even further. Congo was one of the leading suppliers of the transatlantic slave trade. However, the kingdom declined by the end of the 16th century because of internal unrest caused by Portuguese slave raiding and in part because of invasions by the Jaga or Ibangala warrior people from the far interior Luanda or Luba region. ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በኮንጎ ግዛት ፖርቹጋሎች የባሪያ ንግድን አስፋፍተዋል። የፖርቹጋሎች የባሪያ ንግድ ከኮንጎ ግዛትም የሰፋ ነበር። ኮንጎ ለአትላንቲክ የባሪያ ንግድ ግንባር ቀደም የባሪያ አቅራቢም ነበረች። የኮንጎ ግዛት የተዳከመው በ16ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ሲሆን ለመዳከማው ዋነኛ ምክንያት በፖርቹጋሎች የባሪያ አደን የመጣ የውስጥ አለመረጋጋት ችግርና ሉዋንዳ ወይንም ሉባ ተብሎ ከሚጠራ አካባቢ የመጡ ህዝቦች ወረራ ነበር። On this video, let us discuss the history of Toroa
Mutopa and Rozwe in the South Central Africa. In the South Central Africa, the site of Great Zimbabwe was abandoned towards the end of the 15th century because of environmental exhaustion and northward shift of long-distance trade towards the Zambezi Valley. Zimbabwe's stone enclosure ruins stand as a memorial to this vibrant, early Shona state to this day. In the place of Great Zimbabwe, two successor states emerged on the plateau between the Limpopo and the Zambezi rivers, one of the most thorough states of the Shona people, which emerged in the second half of the 15th century in the region to the southwest of the site of Great Zimbabwe, in what is now Matepe land. Its capital was Kahami. The stone walling or stone enclosure tradition of Great Zimbabwe were further developed and refined during this time. The discovery of objects imported from Europe and China shows that Kahami, also called Danangombe, was a major center for trade over a long period of time. በዚህ ገጽ በደቡብ ማዕከላዊ አፍሪካ ተመስርተው ስለነበሩ ቶርዋ፣ ሙታፓና ሮዝዌይ ግዛቶች ታሪክ እንማራለን። በደቡብ ማዕከላዊ አፍሪካ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታላቋ ዚምባብዌ ስልጣኔ ወድቋል። የወደቀበት ዋነኛ ምክንያትም የአካባቢ ለውጥና የረጅም ርቀት ንግድ ወደ ሰሜን ወደ ዛምቢዚ ሸለቆ መቀልበሱ ነበር። በዚምባብዌ የቆሙና የፈራረሱ የድንጋይ ላይ ክብ ግንባታዎች አሁንም ድረስ የያኔውን ስልጣኔ ታላቅነት ያስረዱናል። በሊፖፖና በዛምቢዚ ወንዝ ኮረታማ ቦታ ላይ የዚምባብዌን ስልጣኔ የተኩ ሁለት ተከታይ ግዛቶች ተመስርተዋል። ከነዚህ ውስጥ የሾናዎች ቶሮዋ ግዛት ይጠቀሳል። የቶሮዋ ግዛት የተመሰረተው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ በደቡብ ምዕራብ በታላቋ ዚምባብዌ በተለይ በአሁኗ ማተቤላል ላይ ነበር። ዋና ከተማዋም ካሃሚ ትባላለች። በዚህ ወቅት በድንጋይ የሚሰሩ ክብ የአጥር መከላከያዎችና የአጥር ግንባታዎች በይበልጥ አድገዋል። ከአውሮፓና ከቻይና የመጡ እቃዎች በቁፋሮ መገኘታቸው ካሃሚ ለዘመናት የንግድ ማዕከል እንደነበረች ያመለክታል። At the end of 15th century, the Mutopa state of Mini Mutapa Empire of the Bantu-speaking Northern Shona people emerged as another successor state of Great Zimbabwe. The founder of this state was Mutota. Using a small but powerful army, Mutota controlled the region and long-distance trade between the plateau and the Swahili coast of East Africa. He and his son and successor, Motope, conquered all the land between the Kalahari Desert in the west and Mozambique in the east. Mutota and Mutope acquired the royal title of Muni Mutapa, or Master Conqueror or Pledger. From the royal title, Mutopa state was also called Muni Mutapa Empire. Later, the Portuguese on the Indian coast named it the Kingdom of Monomotapa. In the 16th century, Muni Mutapa dominated the trade in gold and ivory along the Zambezi Valley, notably with the Swahili coast trading posts at Sena and Tete. Munutapa resisted Portuguese intrusions until the mid-17th century, when the empire was at last subjugated. በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የባንቱ ቋንቋ ተናጋሪ የሰሜናዊ ሾና ህዝቦች ሌላኛዋን የታላቋን ዚምባብዌ ተከታይ ግዛት ሚኒ ሙታፓን መስርተዋል። ሚኒ ሙታፓን ግዛት የመሰረታት ሙቶታ ተብሎ ይጠራል። ሙቶታ ከኮረብታማው ቦታ እስከ ምስራቅ አፍሪካ ስዋሃሊ ጠረፋማ ድረስ ያለውን የረጅም ርቀት ንግድ ተቆጣጥሮት ነበር። ሙቶታና የሱ ተከታይ ሙቶፔ በምዕራብ እስከ ካህላሪ በረሃ በምስራቅ እስከ ሞዛምቢክ መካከል ያለውን ሁሉንም ምድር ተቆጣጥረው ነበር። ሙቶታና ሙቶፔ ሚውሬ ሙታፓ ወይንም ታላቅ ወራሪ ወይንም በወራራ ዘራፊ የሚል ማዕረግም ተሰጧቸው ነበር። ከዚህ የንግስና ማዕረግ ነበር ሚውሬ ሙታፓ የሚለው የግዛት ስም የመጣው። በተለይ ፖርቹጋሎች በኢንዲያ ውቅያኖስ ጠረፋማ ግዛት ሞኖሞታፓ የሚል ስም ሰጠዋታል። በዛምቢዚ ሸለቆ በኩል በታወቁት የስዋሃሊ ጠረፋማ የንግድ ቦታዎች በሴናና ቴቴ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሚኒ ሙታፓ የወርቅና የዝሆን ጥርስ ንግድ የበላይነት ነበራት። ሚኒ ሙታፓ እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ በፖርቹጋሎች ጨርሶ እስክትያዝ ድረስ ተቋቁማ ኖራለች። In the 16th 17th
A new power arose on the plateau of western Zimbabwe, led by a Shona military ruler named Changamire. Changamire died in 1696. His military followers were called Rozwi, or the Destroyers. In the 1618th, Changamire invaded and conquered the Toro Estates. In 1693, Changamire expelled the Portuguese from the Zimbabwe plateau and established an empire that he called the Rozwe. The Rozwe Empire was raided and destroyed in 1830 by the people known as Nguni and Ndebele. These people were Bantu-speaking tribes. The Ndebele and Nguni found the kingdom of Matabele among the Shona of Zimbabwe. በ1670 በምዕራብ ዚምባብዌ ኮረብታማ ቦታም በሾና የጠመሪ ቻንጋሚር አማካኝነት አዲስ ግዛት ተመስርቷል። ቻንጋሚር የሞተው በ1696 ነበር። የሱ ወታደሮች ሮዙ ይሉታል፣ አውዳሚ እንደማለት ነው። በ1680ዎቹ ቻንጋሚር የቶሮዋ ግዛትን በመቆጣጠር ወሯል። በ1693 ቻንጋሚር ፖርቹጋሎችን ከዚምባብዌ ኮረብታማ ቦታ በማስወጣት ሮዙ የተባለ ግዛትን መስርቷል። የሮዙ ግዛት በ1830 በኒጉኒዎችና በባንቱ ተናጋሪ ኒዴቤሌ በተባሉ ህዝቦች ወድሟል፣ ተዘርፏል። Let us discuss about the Zulu kingdom in the southern Africa. Southern Africa was the home of southern branches of Bantu speakers such as Venda, Soto, Tsongo, Nguni, and Inhambane, at least since the 15th century. Compared to other regions, Southern Africa did not achieve major state formation until the end of 18th century. The Bantu-speaking people of the region attained state formation in the 19th century in response to intertribal upheavals and movements, as well as the encroachment of Dutch settler farmers known as Boers and British colonizers. በዚህ ፔሪድ በደቡባዊ አፍሪካ የዙሉ ግዛትን ታሪክ እንማራለን። ደቡባዊ አፍሪካ የደቡባዊ ባንቱ የቋንቋ ቅርንጫፍ ተናጋሪዎች የሚገኙበት ቦታ ነው። ከነዚህ ተናጋሪዎች ውስጥ የሚከተሉት ይጠቀሳሉ። እነሱም ቬንዳ፣ ሶቶ፣ ጾንጎ፣ ንጉኒ እና ኢንሃምባኔት ናቸው። ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ስናነጻጽረው እስከ 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ በደቡባዊ አፍሪካ የጠነከረ ግዛት አልተመሰረተም ነበር። ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ግን የባንቱ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝቦች በአካባቢው ግዛትን መስርተዋል። ይህ ግዛት በአካባቢው በተፈጠረው የጎሳ ግጭቶችና እንቅስቃሴዎች እንዲሁም ቦርስ ተብለው የሚጠሩ የደች ገበሬ ሰፋሪዎች እና ብሪታንያውያን ቀኝ ገዢዎች በአካባቢው መጠጋታቸውን ተከትሎ የተፈጠረ ግዛት ነው። In the 1780s, the southern Bantu came in conflict with the Boers, or the Dutch farmer settlers, who were gradually expanding from their Cape Colony. Subsequently, a century-long war was fought between the southern Bantu and the Boers. In response to this struggle, several Bantu states emerged in southern Africa. One of them was the Zulu Kingdom. The Zulu Kingdom, also known as the Zulu Empire, was a monarch in southern Africa that existed from 1816 to 1860s. The Zulu Kingdom was located on southern coast of southern Africa between the Drakensberg Mountains and the Indian Ocean. Shaka Kassenzaka Koane established the Zulu Kingdom in 1816. Particularly during the reigns of Shaka Zulu, Zulu attained dominance in the region. Shaka Zulu ruled from 1818 up to 1828 AD. Shaka successfully defended his kingdom from neighboring Bantu clans and Boers. He was largely supported by his mother Kionandi. However, after the days of Shaka, the Zulu kingdom was weakened by the war with the neighboring rival Bantu clans and British colonizers. In the middle of 19th century, the British took over the Cape Colony from the Dutch farmers. Then the British further expanded northwards.
In the 1860s, the Zulu kingdom and many Bantu clans were conquered by the British. በ1780ዎቹ ደቡባዊ ባንቶች ከደጅ ሰፋሪዎች ጋር ወይንም ከቦሮዎች ጋር ግጭት አድርገዋል። በወቅቱ ቦሮች ወደ እነሱ የሰፈራ መንደር ወደ ኬፕ ኮሎኒ ቀስ በቀስ እየተስፋፉ ነበር። በዚህ ግጭት ምክንያት በርካታ የባንቱ ግዛቶች በደቡብ አፍሪካ ተመስርተዋል። ከነዚህ ግዛቶች መካከል የዙሉ ግዛት ይጠቀሳል። የዙሉ ግዛት ከ1816 እስከ 1860ዎቹ የኖረ ንጉሳዊ ግዛት ነበር። የዙሉ ግዛት የሚገኘው በደቡባዊ ምስራቅ ጠረፋማ የአፍሪካ ክፍል ከድራንስበርግ ተራራማ ቦታ እስከ ኢንዲያ ውቅያኖስ ድረስ ነበር። የዙሉን ግዛት የመሰረታት በ1816 ሸካ ካሴን ጋካ ከሆነ ተብሎ ይጠራል። በተለይ በሸካ ዙሉ የዙሉ ግዛት በአካባቢው ተጽዕኖ የነበራት ነበረች። ሸካ ዙሉ ከ1818 እስከ 1828 የገዛ ነበር። ሸካ ግዛቱን በሚገባ ከጎረቤቶቹ ከባንቱ ጎሳዎችና ከቦሮች ጥቃት መታደግ ችሏል። ሸካ በብዛት ከናቱ ከንግስት ናንዲ ድጋፍን ያገኘ ነበር። ከሸካ ሞት በኋላ የዙሉ ግዛት በጎረቤቶቿ የባንቱ ጎሳዎችና ከብሪቲሽ ቀኝ ገዢዎች ጋር ባደረገችው ጦርነት ተዳክማለች። በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ብሪታናውያን ኬፕ ኮሎኒን ከደቾች ነጥቀዋል። ከዚህም በኋላ ብሪታንያውያን በይበልጥ ወደ ሰሜን ተስፋፍተዋል። በ1860ዎቹ የዙሉ ግዛትና በርካታ የባንቱ ጎሳዎች በብሪታንያውያን ቁጥጥር ውስጥ ገብተዋል።